Maayong buntag Lokwatseros, maayong buntag Japan. So for today's video, magbisaya ko. So ubani ko ninyo sa akong a day in my life diri sa Japan. So pagmatangan ako, nagampo ko diretso ug karon moadto na ko sa shower para mag-prepare. Ganahan kayo ko sa akong hotel nga gistayhan diri sa Kanazawa City sa Japan kay patsyada kaayo ilang facilities ug limpyo kaayo ilang toilet and bath. So ang sa Kanazawa City, ang temperature mo range sa 22 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Maong ganahan ko sa ilang weather kay bugnaw ang hangin. So diri sa hotel nga akong gistayhan, libre ilang shampoo ug libre pod ang ilang body soap. So technically makasave ka og magamit gyud nimo ma-maximize ang ilang facilities. And karon nga human akong shower, so mag-prepare na ko para mag-breakfast muna ako sa ubos. So diri sa Kanazawa City, this is my 10th day